pays très pauvres. Trois guerres l'ont marqué. La guerre d'Indochine, où tant de Français ont combattu et qui s'est terminée en 1954. Puis la guerre du Vietnam, d'où les Américains tentent de se désengager, et tout au long de ces années, une guerre civile qui aggrave encore la situation. La guerre civile oppose le pouvoir royal légitime à des révolutionnaires communistes, les néo-lao, soutenus par le Nord-Vietnam. L'expression néo-lao signifie laotien authentique. Les révolutionnaires communistes se désignent ainsi, laissant entendre que eux seuls sont des Laotiens et que leurs adversaires ne font pas partie de la communauté nationale. Les néo-lao se disent parfois aussi Lao Mai, ce qui veut dire Laotien nouveau. Par opposition, ils appellent leurs adversaires les Laotiens anciens. Les Laotiens périmés, en quelque sorte, qui devront bientôt disparaître. Il y a donc au Laos un peuple nouveau appelé à remplacer un peuple ancien qui ne veut plus rien. Tout cela n'est pas de bon augure pour l'avenir. Comment les deux adversaires pourraient-ils trouver un terrain d'entente si les uns les autres refusent de considérer les autres comme des citoyens? On appelle souvent les néo-lao les Laodins ou les Laotiens rouges pour marquer qu'il s'agit des communistes. Mais eux-mêmes ne se désignent pas jamais de cette façon. Quant aux anticommunistes, ceux qui prendront les maquis contre les néo-lao, on les appelle les Lao Khao, c'est-à-dire les Laotiens blancs. Depuis la fin de la guerre d'Indochine, le pays est coupé en deux, le sens de la longueur, le pouvoir royal s'exerce à l'ouest, dans la plaine et les collines qui longent le Mékong. C'est là que se trouvent les principales villes, Luang Prabang, Vientiane, Savannakhet, Paksé, ouest de la cordillère Lanamétique. Une région plus sauvage, plus accidentée, parsemée d'épaisses forêts. มาสบายดีผู้ขับมาใหม่ทุกท่านเด้อ De Savannakhet, quand on veut aller vers l'est, on emprunte nécessairement la route numéro 9, car il n'y en a pas d'autre. On traverse d'abord la plaine agricole fertile, puis on s'élève lentement vers la montagne. ขอโทษเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันบ่มีบนตั้งปึ้มเนาะอ่านยาก Au bout de 240 kilomètres, on atteint Lao Bao, dernier bourg avant le poste de frontière et le Vietnam. La route numéro 9 est à l'image de mon malheureux pays, partagé entre les deux pouvoirs. Elle est dans un triste état. Certes, après la guerre d'Indochine, le gouvernement du Vientiane a préparé quelques tronçons dans la zone, mais il en a négligé d'autres. Par endroits, la route n'est plus qu'une voie de terre rouge et caillouteuse, avec quelques vestiges de revêtement ici et là. Des radicaux
des rideaux de bambou obstruent la moitié de la chaussée. Les véhicules doivent parfois slalomer entre les nids de poules et la végétation envahissante. C'est-à-dire si on ne circule pas vite. La frontière intérieure entre deux Laos passe à 7 km à l'ouest de Muang Palan. Le premier bout tenu par les néo-Lao, à partir de là, l'état de la route est pire encore. Et pourtant, cette misérable route est très importante. C'est la principale liaison, presque la seule, entre le Laos et le Vietnam. Elle a été construite par les Français du temps qu'ils administraient toute l'Indochine pour relier le Laos et la Nam. La construction a été longue et pénible. La région est irriguée par de nombreux cours d'eau. Et il a fallu construire une centaine de ponts, grands et petits. Parmi les ouvriers de ce vaste chantier, il y avait beaucoup de pauvres paysans qui ne pouvaient pas payer leurs impôts. Alors, ils s'étaient réquisitionnés pour travailler quelques semaines sur la route. Comme les ouvriers ne comprenaient pas le lao, les cadres français faisaient appel à des interprètes vietnamiens qui parlaient plus ou moins bien que notre langue laotien. De vieux paysans nous ont raconté combien ils s'étaient méprisés, insultés, battus même par des interprètes. Car les Vietnamiens profitaient de la situation pour montrer leur prétendue supériorité. Oui, bien souvent, nos grands-parents et nos parents ont évoqué la misère physique et le moral des ouvriers de la route numéro 9, parfois ne pouvant plus supporter les injures, les brimades et les coups. L'un d'eux se révoltait. Il tuait son persécuteur vietnamien et prenait la fuite. Il devenait un hors-la-loi. Il lui fallait alors vivre caché, loin de sa famille, malheureux. Mais il éprouvait tout de même, au fond de son cœur, la fierté d'avoir conquis la dignité. En 1973, cela fait plusieurs années qu'existe la piste Ho Chi Minh. C'est par cette piste que le Nord-Vietnam alimente en armes, en matériel, en hommes, le Viet Minh, qui combat au sud du Vietnam contre le gouvernement légal. Or, la piste Ho Chi Minh pense que le Laos, à partir de la bande de Ban Nabor vers l'est, elle emprunte sur quelques dizaines de kilomètres le tracé de la route numéro 9. Les Américains, qui soutiennent massivement le Sud-Vietnam, se sont mis à bombarder la piste Ho Chi Minh en territoire laotien. Ainsi, les armées de trois pays étrangers, le Nord-Vietnam, le Sud-Vietnam, les États-Unis, se battent chez nous, qui ne sommes pas pour rien. Et voilà comment mon malheureux pays a été entraîné dans une guerre qui ne concernait pas. Cela aura voulu au Laos de battre un triste record, celui de recevoir plus d'une demi-tonne de bombes par habitant. Notre puissant voisin, le Vietnam, trouve tout au naturel d'utiliser nos territoires pour ses transports logistiques. Il a chez nous des alliés car
cadre neo Lao ont été formés à Hanoï. Le Nord Vietnam apporte toute son aide au Neo Lao, une aide intéressée. Le Nord Vietnam a des vues sur le Laos มื้อนี้ขอจบไปแค่นี้ก่อนเนาะขอจบไปบนตอนนี้ก่อนเนาะเพราะว่าการอ่านปึ้มนี้สิอ่านลองเบิ่งว่าลูกหลานผู้เกิดใหม่ในรุ่นน่ะสนใจบ่อยากเข้าใจว่ามันเกิดหยังขึ้นเนาะเนาะอันนี้สำหรับเขียนไว้ต่อไปจะเล่าเรื่องมามันเป็นอย่างใดไปขังอยู่นั่นเอาเราไปขังไว้จักปีรอดล่มรอดตายแล้วก็จนรอดมานั่นจนรอดตายแล้วว่าซะไปจอยคือหยังเนี่ยโอ้ยขอใส่หมวกก่อนเด้อมันเย็นหัวมื้อนี้น่ะแล้วก็จอยรอดตายมาว่าซั่นไปเอาขอเริ่มเข้ารายการเลยเนาะมื้อนี้เนาะรายการต่อเลยมื้อนี้น่ะจะเล่าเบิดว่ามันเฮ็ดจังใดมันทรมานแบบใดในปื้มมันเป็นภาษาฝรั่งเศสแต่ตัวเป็นภาษาลาวนี่ยังหาบ่เห็นหมู่ยืมไปอ่านแล้วบ่ทันมาส่งคืน เป็นภาษาลาวแต่ก็มีคนอ่านเลยแหละปื้มมันตัวนั้นน่ะเป็นภาษาลาวหั่นน่ะแต่คนลาวสิสนใจไปฟังบ่พวกคนลาวนี่นะพวกลูกหลานในประเทศนั่นน่ะว่าถามว่าเป็นหยังบ่ต่อสู้ว่าซั่นใส่แล้วมื้อนี้น่ะมันอุ่นกันใส่หมวกกันเด้อมันอุ่นมันมีความอุ่นใจเอ้าสบายดีทุกท่านสบายดีหลานทอบแทนสบายดีท่านบุญท่านเบิดทุกท่านทุกคนเนาะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงภาษาลาวอย่าลืมพี่น้องเข้าไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืม Subscribe ผู้ใดบ่ทันได้ Subscribe เป็นหยังเพื่อให้กำลังใจมื้อนี้จะมาว่าวิพากษ์วิจารณ์เรื่องพม่าก่อนนักวิชาการหลายคนเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ไปแต่ข้าพเจ้าได้ไปติดตามการเคลื่อนไหวของรัฐบาล NUG รัฐบาล NUG นั้นมีการตั้งสั่วข่าวแบบลับๆอยู่ในญี่ปุ่นดังนั้นจึงขอวิงวอนให้ลูกหลานลาวในญี่ปุ่นนั้นให้คอนแทครัฐบาล NUG เพื่อศึกษาปรึกษาเรื่องปัญหาลาวญี่ปุ่นอนุญาตให้รัฐบาล NUG นั้นไปตั้งรัฐบาลพัดถิ่นอยู่ในญี่ปุ่นนั้นแบบลับๆบ่ให้กระเดิกกระดากดังนั้นเขาก็ตั้งลับๆและก็ญี่ปุ่นสนับสนุนแบบลับๆเพราะญี่ปุ่นก็เป็นตัวแทนให้อเมริกาคือข้าพเจ้าว่าเบื้องต้นนั่นแหละอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันและก็นานาชาติออสเตรเลียและก็ยุโรปอเมริกาในการอยากให้เอเชียแปซิฟิกนี่เป็นประชาธิปไตยผลประโยชน์นั้นอเมริกาเขาบ่ได้ไปเอาเป็นหัวเมืองขึ้นดอกเขาบ่ได้อยากไล่พม่าอยากได้ลาวเป็นหัวเมืองขึ้นบ่เขาอยากให้ค้าขายสะดวกเลยก็มีผลประโยชน์แบบสะดวกสบายรัฐบาลพัดถิ่นตั้งรัฐบาลพัดถิ่น NUG ข้าพเจ้าโพสต์ลงไปแล้วอยู่ใน Facebook เด้อท่านจะได้เห็นเอกสารพวก NUG เขาคอมมิวนิเคออกมาหรือคอมมิวนิเคของรัฐบาล NUG ดังนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศที่ตั้งขึ้นมาจากรัฐบาล NUG ประจำการอยู่ญี่ปุ่นนุกเป็นแหละรัฐบาลนุกมันชอบทำพี่น้องมันชอบทำพอโลกหับหู้แล้วเขาคอยทยอยให้การสนับสนุนและให้ NUG นั้นทำงานเต้ารวมพี่น้องชนชาติชนเผ่าเต้ารวมกองทัพต่างๆให้เป็นหนึ่งเดียวรวมกันกับรัฐบาล NUG นุกนั่นแหละ NUG นุกรัฐบาลนุกว่าซั่นไปแล้วกับสบายดีอาหลิวแล้วให้ไปเจรจากับกลุ่มต่างๆร่วมตัวกันก็เกิดผลเมื่อวานนี้มีการตกลงจากรัฐบาลของรัฐศาลแปลว่ารัฐบาลท้องถิ่นรัฐศาลศาลเหนือกับศาลใต้ตกลงกันได้เป็นเอกภาพบ่ลบกันอีกและจะร่วมมือกันต่อสู้เพื่ออิสรภาพนี่บ่แม่นรัฐบาลพัดถิ่นของลาว
รัฐบาลพัดถิ่นของพม่า